Yang Baji Visual Polashri Pantolo Yoksa Bharati San Kemamari Tijukura British Visini San Siwa Amosri Kordi Bolu Joto Yonkari Kari Koktuma Shabika Yoksa Barumi Kedan San Hato Yokmari Khatuna Bisi Leirasu British Tapai Sato Chakmari Ulu Mangka Serai Fiok Sakmu Cicukura Baji Bisini Shalri Cido Januarigo Jeng Mangka Jadi Getar Gerong Gejaplu Aro Kursajak Togo Joto Tong Getar Doha Hoda Dan Bidal Kok Sarai Beren Di Bordo Joto Homan Baksaki Mangkai Shoktai Manai Homan Baksa Tokmu Fiok Jak Tongnani Ryunting Hukumu Tong Getar Timumi Bisikti Bebak Borodoknu Borodi Jadi Mangkai Shoktai Mandenari Nukha Gerong Kecapni Shoi Mangkai Nukha Jung Tang Sabetang Sukja Shai Borodni Kumni Nagma Haini Babinus Hajabu Mukhang Juda Hai Panuk Hanhanca Kok Thai Juda Hai Panuk Kok Nukasha Jini Hanum Naruk Nari Jini Jodurinu Klai Kai Shama Obunu Untung Tirini Kodo Ku Sumai Asking Parade Commander Sri Francis Darrell, Superintendent of Police, Senior Fan, March past পৌঁছে নিয়ে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে। March past Dagi Mutlagi, Thayo Kipilitogo, Tinini, Parade Commander. Asking Parade Commander Sri Francis Darrell, Superintendent of Police, Senior Fan, Parade Secretary Command Sri Hidul Vishwas, Deputy SP North, Dua-duanya SSC
আজকের প্যারেডে অংশগ্রহণকারী প্লাটুনগুলো ধীরে ধীরে খেলার মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। আজকের প্যারেডে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রমিক প্লাটুনকে ব্যান্ডের তালে তালে পায়ে পা দিয়ে খেলার মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে। সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে রয়েছে 10টি প্লাটুন এবং নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে রয়েছে 6টি প্লাটুন। সালামি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আছেন আজকের প্যারেড কমান্ডার এবং প্যারেড সেকেন্ড ইন কমান্ড। সালামি মঞ্চের সামনে বিএসএফ প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর লোহিত শর্মা। আসাম রেবেলস প্লাটুন নেতৃত্বে নায়ক সুবেদার হরিরাম যাদব। এর পেছনে এগিয়ে আসছে সিআরপিএফ প্লাটুন। সিআরপিএফ প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর শুভম সিং বিজেন্দ্রা। এরপরে রয়েছে বিক্রম কৃষ্ণ প্লাটুন। সালামি মঞ্চের সামনে বিক্রম কৃষ্ণ প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর লালচুন লুঙ্গা। এর পেছনেই রয়েছে বিএসএফ 15 গার্ডিয়ান প্লাটুন। বিএসএফ 15 গার্ডিয়ান প্লাটুন নেতৃত্বে নায়ক সুবেদার মনোরঞ্জন সরকার। এর পেছনে এগিয়ে আছে বিএসএফ 15 গার্ডিয়ান প্লাটুন। বিএসএফ 15 গার্ডিয়ান প্লাটুন নেতৃত্বে উইমেন সাব ইন্সপেক্টর সুমিত্রা দেববর্মা। এর পেছনেই রয়েছে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যান প্লাটুন। ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যান প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর পিন্টু বিশ্বাস। सलूट मार रहे हैं। মরণ দাস। এর পেছনেই রয়েছে হোমগার্ড ম্যান প্লাটুন। ফরেস্ট গার্ড প্লাটুন নেতৃত্বে ফরেস্টার মরণ দাস। এর পেছনেই রয়েছে হোমগার্ড ম্যান প্লাটুন। সালামি মঞ্চের সামনে হোমগার্ড ম্যান প্লাটুন নেতৃত্বে হোমগার্ড কিশোর জমাতিয়া। এরপরই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরির প্লাটুনগুলো। এনসিসি সিনিয়র ডিভিশন বয়েজ প্লাটুন নেতৃত্বে সিনিয়র আন্ডার অফিসার দীপক কুমার সাউ। এনসিসি সিনিয়র ডিভিশন গার্লস প্লাটুন নেতৃত্বে সিনিয়র আন্ডার অফিসার পূজা দাস। এরপরই রয়েছে স্কাউট এন্ড গার্ডস প্লাটুন।
সালামে মঞ্চের সামনে দিয়ে এগিয়ে আসছে স্কাউট অ্যান্ড গার্ডস প্লাটুন, নেতৃত্বে লিডার গীতা রানী দাস। এরপরই রয়েছে এনএসএস প্লাটুন। সালামি মঞ্চের সামনে এনএসএস প্লাটুন, নেতৃত্বে লিডার অন্তর চৌধুরী। সালামি মঞ্চের একেবারে সামনে সিভিল ডিফেন্স প্লাটুন, নেতৃত্বে লিডার উত্তম ভট্টাচার্য। এরপরই রয়েছে আজকের প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অন্তিম প্লাটুন। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল প্লাটুন, নেতৃত্বে লিডার সায়ন দেববর্মা। আজকের প্যারেডে 4টি ব্যান্ড প্লাটুন অংশ নিয়েছে। বিএসএফ ব্যান্ড প্লাটুন, নেতৃত্বে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর সব্যসাচী ব্যানার্জি। কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি ব্যান্ড প্লাটুন, নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর বিশ্বকুমার জমাতিয়া। টিএসআর ফার্স্ট ব্যাটালিয়ন ব্যান্ড প্লাটুন, নায়ব সুবেদার পদ্ম মানিক জমাতিয়া এবং টিএসআর সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন ব্যান্ড প্লাটুন, নায়ব সুবেদার রতন চন্দ্র নট্ট। Tinini Peredo Manjak Nairokha, Parade Commander, Machang Francis Darlong, SP Serious Crime. Parade Second in Command, Machang Deepto Vishwas, Deputy SP North. Peredo Manjak Nai Platoon Rokha, BSF Platoon, Teidul Kha Sub Inspector Ruhit Sharma, Assam Rifles Platoon, Teidul Kha Nayak Subedar Hare Ram Yadav. CRPF Platoon, Teidul Kha Sub Inspector Shubham Singh Bichetra. Mizoram Police Platoon, Teidul Kha Sub Inspector Lal Chununga. TSR 15 Battalion Platoon, Teidul Kha Nayak Subedar Monoranjan Sarkar. Women TSR 15 Battalion Platoon, Teidul Kha Women Sub Inspector Sumitra Debbarma. West District Man Platoon, Teidul Kha Sub Inspector Pintu Bishwas. Traffic Police Platoon, Teidul Kha Sub Inspector Topon Das. Forest Guards Platoon, Teidul Kha Forester Moron Das. Home Guards Platoon, Teidul Nai Home Guards Kishur Jamatia. NCC Senior Division Boys Platoon, Teidul Kha Senior Under Officer Deepak Kumar Shao. NCC Senior Division Girls Platoon, Teidul Kha Senior Under Officer Pooja Das. Scouts and Guides Platoon, Teidul Kha Leader Geeta Rani Das. NSS Platoon, Teidul Kha Leader Antor Chaudhary. Civil Defense Platoon, Teidul Kha Leader Uttam Bhattacharjee. Assam Rifles Public School Platoon, Teidul Kha Leader Sayon Debbarma. Tinini Peredo, Tongo Kaibri Band Platoon Ro, Borokon Kha BSF Band Platoon, Teidul Kha Assistant Sub Inspector Shobboshachi Banerjee. KTDS PTA Band Platoon, Teidul Kha Sub Inspector Vishwakumar Jamatia. TSR 1st Battalion Band Platoon, Teidul Kha Nayak Subedar Poddo Manik Jamatia. TSR 2nd Battalion Band Platoon, Teidul Kha Nayak Subedar Ratan Chandra. मित्रता का एक और अध्याय चौथा। সমীক্ষা করেন এবং ব্যান্ডে হতে হবে জাতীয় সঙ্গীত। সকলের প্রতি অনুরোধ থাকে তখন আমরা উঠে দাঁড়িয়ে প্রিয় জাতীয় সঙ্গীতকে অভিবাদন জানাই।
बड़ा व्यापारिक साझेदार। तो বিচারক মণ্ডলীর রায়ে আজকের প্যারেডে অংশগ্রহণকারী প্লাটুনগুলোর মধ্যে উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়ে যারা বিজেতার সম্মান পেয়েছে সেই প্লাটুনগুলো হচ্ছে সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম বিএসএফ প্লাটুন, দ্বিতীয় ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস 15th ব্যাটালিয়ন প্লাটুন, তৃতীয় ট্রাফিক পুলিশ প্লাটুন। নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান লাভ করেছে এনসিসি সিনিয়র ডিভিশন গার্লস প্লাটুন, দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস প্লাটুন, তৃতীয় স্থান লাভ করেছে আসাম রাইফেল পাবলিক স্কুল প্লাটুন। উৎকর্ষতার নিরীক্ষে বিজয়ী প্লাটুন কমান্ডার পুরস্কার প্রদান করবেন রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়। 2025 সালের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যে সকল পুলিশ অফিসার ও কর্মীগণ ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। প্রেসিডেন্টস মেডেল ফর ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস শ্রী GS রাও IPS, ADGP AP, Police Headquarter. Medal for Meritorious Service Sri Bijoy Debarma IPS, Superintendent of Police Procurement. Sri Manik Das IPS, Superintendent of Police Traffic Unit. Sri Ajoy Debarma, Deputy SP, Gomati District. Sri Pandalal Sen, Deputy SP, Khwai District. Sri Shamol Debarma, Deputy SP, Gomati District. Sri Niranjan Debarma, Subedar Communication, 8th Battalion, Tripura State Rifles. Home Guards and Civil Defense Medal for Meritorious Service Sri Roisima Darlong, Home Guard Organization. পদকপ্রাপকদের 2025 সালের স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন পদকে অলংকৃত করা হবে। এবারে
2023 সালের স্বাধীনতা দিবসে যে সকল পুলিশ অফিসার ও কর্মীগণ ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে পুলিশ পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের পদক প্রদান করবেন রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়। ত্রিপুরা পুলিশে তাদের দীর্ঘ কর্মজীবনে স্ব কর্মক্ষেত্রে তারা নিষ্ঠা, সততা, পারদর্শিতা, উৎকর্ষতা ও বিশিষ্ট সেবার পরিচয় দিয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের স্বাক্ষর রেখেছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে তারা ত্রিপুরার জনগণের সেবায় নিজেদের পূর্ণ নিয়োজিত করেছেন এবং সাফল্য লাভ করেছেন। এরই স্বীকৃতি হিসেবে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাদের পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস এবং হোমগার্ডস মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিসে ভূষিত করেছেন। এখন তাদের এই পদকে অলঙ্কৃত করবেন আর মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়। পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে 2023 শ্রী কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, আইপিএস, ডিআইজিপি ক্রাইম অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স। শ্রী চক্রবর্তী। শ্রী সুদর্শন দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট 7 ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। শ্রী দাস। শ্রী রাজু দাস, নায়েব সুবেদার জিডি 6 ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। শ্রী দাস। শ্রী পিন্টু দাস, নায়েব সুবেদার জিডি 9 ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। শ্রী দাস। শ্রী বাবুল ঘোষ, হেড কনস্টেবল আর্ম ব্রাঞ্চ, কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি। শ্রী ঘোষ। শ্রী পবন দেবনাথ, হাবিলদার অপারেটর 9 ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস। শ্রী দেবনাথ। হোমগার্ডস মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে 2023 শ্রী পণ্ডিত সরকার, হোমগার্ড। শ্রী সরকার। এবারে 2023-24 সালে বন দপ্তরের বেস্ট ফরেস্ট রেঞ্জ, সেকেন্ড বেস্ট ফরেস্ট রেঞ্জ এবং থার্ড বেস্ট ফরেস্ট রেঞ্জকে পুরস্কৃত করবেন রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়। বেস্ট ফরেস্ট রেঞ্জ কাঞ্চনপুর রেঞ্জ আন্ডার কাঞ্চনপুর ফরেস্ট সাব ডিভিশন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন শ্রী কুণালজিৎ দেববর্মা, ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার, কাঞ্চনপুর রেঞ্জ। Second Best Forest Range, Rajnagar Wildlife Range under Krishna Wildlife Sanctuary. পুরস্কার গ্রহণ করবেন শ্রী সুকান্ত সরকার, ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন, রাজনগর ওয়াইল্ড লাইফ রেঞ্জ।
থার্ড বেস্ট ফরেস্ট রেঞ্জ সদর রেঞ্জ আন্ডার সদর ফরেস্ট সাব ডিভিশন পুরস্কার গ্রহণ করবেন শ্রী জুয়েল দেববর্মা, ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার, সদর রেঞ্জ। এবারে আজকের প্যারেডে বিজয়ী প্লাটুনগুলোর প্লাটুন কমান্ডারদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়। সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান লাভ করেছে বিএসএফ প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার সাব ইন্সপেক্টর রোহিত শর্মা। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে টিএসআর 15th ব্যাটালিয়ন প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার নায়েব সুবেদার মনোরঞ্জন সরকার। এই বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে ট্রাফিক পুলিশ প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার সাব ইন্সপেক্টর তপন দাস। নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান লাভ করেছে এনসিসি সিনিয়র ডিভিশন গার্লস প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার সিনিয়র আন্ডার অফিসার পূজা দাস। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার লিডার গীতা রানী দাস। এই বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে আসাম রাইফেল পাবলিক স্কুল প্লাটুন। পুরস্কার গ্রহণ করবেন প্লাটুন কমান্ডার লিডার সায়ন দেববর্মা। পুরস্কার বিজেতারা সানন্দ চিত্তে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছেন। Shokat Mannai Platoon Commandato Khatungma Khabai Borokni Thayo Kifili Dongo
এবার রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন এই অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু মহোদয়। Tinini Pandani Narwai Okra, Hasteni Hastepa, Boram Gunang Muchang, Indro Sena Reddy Nallu, Tabu, Hasteni Lukurokni Bagri, Koklam, Yatharana. नमस्कार। कुलुमखा, फिलसिनी चिराग, बिशी लखफन, सालनो, रिगवई, अंगजटो, त्रिपुरा हस्तिनी, लुक राकंगो, खहम, तेई, हमजाक मा यफरो, ओबनो रोगवई, अंगचिनी संक्षाक, पोलिस तेई नई मुंतात बड़ोलो रकनोबो खा कहम यफरो. It is a special occasion for our nation as on this day, that is on 26th January, the Constitution of India adopted by the Indian Constituent Assembly on 26th November 1949 came into force and made India a sovereign, democratic republic committed to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. Let me begin with the landmark steps taken towards peace and development in Tripura. On March 2nd, 2024, a historic tripartite agreement was signed between the Government of India, Government of Tripura and Tripa Mocha. This agreement promises to address issues related to the indigenous people of Tripura. We also witnessed the successful resolution of insurgency issues. On September 5th, 2024, the Union and Tripura government signed a memorandum of settlement with the National Liberation Front of Tripura and the All Tripura Tiger Force, disbanding these groups and bringing peace. I am proud to say that my government is on the path of transformation. With the support of the central government and the dedication to our state leadership, we are witnessing progress in every sector from infrastructure to healthcare, education, agriculture, and the welfare of all communities. I am also happy to say that my government has adopted state's emblem, marking a historic milestone in showcasing state's diverse culture and heritage. The state faced severe floods and landslides during August 2024 due to unprecedented rainfall. Tragically, 38 lives were lost and about 3.7 lakh people were evacuated. I extend my heartfelt condolence to the members of the bereaved families. In agriculture sector, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, 32.93 crores was contributed. Through PM Kishan, 790.53 crores were credited to 2.76 lakh farmers' bank accounts. Under National Mission for Edible Oil, 1,878 hectares were brought under palm oil cultivation, benefiting 1,861 farmers. My government encourages female literacy and is committed to providing higher education opportunities to girls. With this aim, Mukhyamantri Kanya Atmanirbhar Yojana was launched to provide free scooty to meritorious college-going female students. My government has approved the setting up of a private open university
Additionally, 3 new private universities have started academic activities in the state to enhance the scope of higher education in the state. The Prime Minister's internship scheme, launched on December 2024, aims to enhance youth employability with internship opportunities in top companies. Additionally, the PM Vidya Lakshmi scheme will ensure financial support for students pursuing higher education. My government has included 27 additional schools under the coverage of Pradhan Mantri Schools for Raising India during the year 2024-25. My government aims to improve medical education in the state. In 2024-25, 3 PG seats were added. An organ transplantation facility has been started at AGMC and GBP Hospital. TMC and Brahma Teaching Hospital added 23 rooms and 20 ICU beds, opened a 30-bedded dialysis unit. At Agartala Government Dental College, increased 13 seats under economically weaker section category for 2024-5 and 26. Tripura Shantinikesan Medical College was established with 150 seats. Brahma Nursing School is being upgraded to Nursing College, and Tripura Sundari College of Nursing started. The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jana Arogya Yojana now covers senior citizens aged 70 years and above with health coverage up to rupees 5 lakhs. My government has given importance in achieving sustainable goals by developing infrastructure and improving road connectivity in the state. With this aim in mind, 132 kilometers of roads have been strengthened and 875 kilometers of roads have been maintained during the year. Infrastructure development has been a priority. The central government has sanctioned rupees 2,800 crores for key road projects in Tripura, including the Agartala Eastern Bypass and the Amtali to Tripura Sundari Temple Road, improving connectivity across the state. On 15th August 2019, the Honorable Prime Minister made an iconic announcement to provide a functional household tap connection to every rural household under Har Ghar Nal Se Jal under Jal Jeevan Mission. My government has provided a total of 6,32,387 households, that is 84.27% of rural households with functional household tap connections. 2 blocks and 102 Gram Panchayats, village councils have achieved 100% drinking water connection. The Dalai district has been conferred as the winner in the Northeastern Zone in the Best District category of the 5th National Water Awards 2023. Committed to providing housing for all, my government has completed the construction of 1,08,703 houses under PAMI scheme in 2023-24. Under the Sampurnata Abhiyan, Tripura has achieved 100% saturation in 6 key indicators. My government achieved a milestone by securing 7 awards under the National Panchayat Award 2024. Gomati district received the Best District Award, Amarpur block won second best block, and Manubankul won Best Women Friendly Panchayat. Thakachadra Gram Panchayat was awarded second best Green Urja Panchayat. Debbari Gram Panchayat received the third best in water sufficient category. Rajkang won third best child friendly Panchayat
and Batchara Gram Panchayat won third best poverty-free panchayat. My government plans to set up 111 additional model schools, model village under Chief Minister Model Village Scheme. 361 panchayat executive officers were appointed to enhance the effectiveness of the PRI system. 20,371 elected representatives and functionaries were trained. My government has undertaken 65 projects under the Smart City Mission, amounting to 58.1 crore, of which 60 projects have been completed. The state is also implementing the Northeastern Regional Power System Improved Project through the World Bank funded project with an investment of rupees 1800 crore for developing a robust power transmission network in the state. Under PM Janman, rupees 69 crores has been sanctioned by the central government for the electrification of the PVGT households in Tripura state. In addition, the Prime Minister Suryagar Mufti Bijli Yojana, launched in February 2024, will provide free electricity to consumers. My government has notified a new policy, namely Vehicle Scrapping Policy of Tripura 2024, to remove pollution causing older vehicles from the road, under which special assistance shall be extended in the form of tax concession and grant of a one-time waiver of pending liability on old vehicles scrapped at registered vehicle scrapping facility for at least 2 years. To stimulate industries and service sectors and induce inclusive economic growth, my government has notified the new industrial policy of Tripura this year. The Investment Promotion Agency of Tripura has been set up as the sole point of contact for business setup and investment promotion. My government has been honored with the prestigious Top Achiever Award in 3 categories for implementing Business Reform Action Plan 2022 reforms at the Udyog Samagam 2024. Collaboration with Tata Technologies Limited, we are upgrading 19 industrial training institutes to Industry 4.0 standards, bridging skills gaps and enhancing employability. Under PM Vishwakarma, 7,523 persons have been completed basic training. Under the newly launched Chief Minister's Tribal Weavers Development Program, 12,000 traditional tribal women weavers have been provided with cotton yarn during 2024-25 for the production of handloom fabrics. My government has notified the Tripura Startup Policy 2024, under which the unemployed youth of the state can avail of benefits of rupees 2 lakhs in seed funding, rupees 20,000 monthly operational cost reimbursement, with additional benefits for women-led and Divyangan-led startups. To increase the tourism prospects of Tripura, my government has inaugurated a host of projects to boost tourist attractiveness. These projects include the waterfront development project at Jagannath Diggi, new tourist facilities at Surmachera, Kamlapur and Nirmahal, and laser and light show at Krishna Sagar, Diggi. Government of India has selected Alpana Gram Lankapmura as one of the best tourist villages in the community-based tourism category in 2024. My government has also taken up different tourism infrastructure development works
under externally aided projects through Asian Development Bank funding at 6 places with a total fund involvement of rupees 180 crores. The initiative has been taken to introduce houseboats at Dambur Lake to provide the amenities to the tourists as are provided in Kerala, Goa and Kashmir. The Union Government sanctioned 97.7 crore for the development of the Shaktipeeth Park in Bandur, which will boost tourism and contribute to our cultural heritage. Tripura Forest Development successfully conducted a mass planting program wherein about 6,21,581 saplings were planted in 5 minutes. The socio-economic, educational and cultural development of scheduled tribes has been a top priority of my government. My government has enhanced the pre-matric scholarships. Financial support has been given to 11,294 students under free textbook scheme. Special coaching has been provided to 10,122 boarders under Mukhyamantri Janajati Vikas Yojana of Chief Minister Tribal Development Mission. Under Dharti Aba Janajatiya Gram Utkarsh Abhiyan, a coordinated approach and convergence of various governments of India schemes ensure the holistic growth and empowerment of tribal communities. My government is working with a vision for socio-economic development of the scheduled caste population of the state. Under Prime Minister Anusuchit Jati Abhiyan Yojana, 1915 beneficiaries have been benefited in the income generation component and 60 projects have been taken up with the infrastructure development component during the current financial year. With a view to uplift the OBC population of the state, my government has provided pre-matric scholarship to 21,733 students, post-matric scholarship to 20,594 students, Dr. Ambedkar Merit Award to 2,148 students. Also, one-time financial support for economically weaker meritorious students has been provided to 172 students. My government has remained committed to the holistic empowerment of persons with disabilities. The introduction of the Tripura State Policy for Empowerment of Persons with Disabilities in 2024 has been a landmark step in this direction. My government has also made significant progress in the development of infrastructure facilities for the mother and children. 77 new Anganwadi centers were operationalized in tribal areas under PM Janman. 200 Anganwadi centers in the Dalai district were upgraded with modern amenities to ensure better learning environments and health facilities. Under the various central and state special social pension schemes, my government is providing financial assistance to 4.08 lakh beneficiaries with an annual expenditure of 800 crore. To protect farmers from distress sale, my government started the procurement of paddy at minimum support price directly from farmers. The Bru families displaced from Mizoram and resettled in Tripura have been brought under ambit of the targeted public distribution system, ensuring their food and nutritional security. My government has taken initiative to transform 600 fair price shops into model fair price shops involving upgradation of outlook and infrastructure, ensuring basic amenities and introducing value-added services.
the foundation stone of the project for a new Indian Oil Corporation depot laid by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji at Shakarkot with an investment of rupees 650 crore is on the verge of completion. My government has achieved commendable success in improving the law and order situation in the state. My government has initiated the recruitment process for 916 constables and 218 sub-inspectors, providing jobs to unemployed youth in the state. Apart from these, enlistment of 6,067 special executives in the police department is in the process. To improve welfare, my government has enhanced the ration money allowance and annual dress allowance for Tripura State Rifle personnel up to the rank of Subedar and police personnel up to the rank of inspector. The monthly honorarium for special force officers, special police officers has been increased to 12,000, and that for special executive increased to 13,000. The wages of home guard personnel have been raised to 20,097 per month. Under Mukhyamantri Shramik Kalyan Prakalpa, my government has allotted 53.72 crore acres of land to 1,343 tea workers' families without premium. The digit unique land parcel identification number or BHU Aadhaar has been generated for all land parcels, providing a unique identity number for each parcel, transaction history for last 20 years, and legacy deeds pertaining from 2011 to 2024 has been integrated. My government continues the endeavor to revive, nourish, development and promote the rich cultural heritage of different ethnic groups of the state. For the financial year 2024-25, 122 events have been planned consisting of 501 programs to showcase the diverse and beautiful heritage and culture of the state. To boost cultural promotion and fraternity among different parts of the country, my government has sent cultural troops to different states such as Assam and Rajasthan and is in the process of executing a memorandum of understanding with the government of Uttar Pradesh. My government is implementing the journalist welfare scheme and journalist pension scheme to look after their well-being. All logistic supports are being provided to cover the journalists under Chief Minister Jan Arogya Yojana. My government is committed to the overall development of sports in the state. A significant number of infrastructure, including 7 synthetic football grounds, 1 synthetic athletic track, swimming pool and indoor halls have been created. One-time financial assistance is provided to talented female sportspersons under the Mukhyamantri State Talent Search Program. Cash awards are given to medal holders and coaches under the Mukhyamantri Pratibhashali Puraskar scheme. Medical insurance will be provided under the Mukhyamantri Sports Development scheme. My government believes in the slogan Jago Yuva Shakti and successfully organized the state level youth festival 2024 at Unnakoti district. My government is committed to provide employment following a transparent process of recruitment by which it has relentlessly created jobs and candidates. My government has recently completed the process of recruitment of 2,410 candidates through JRBT. I appeal that everyone should work for the development of Tripura with the inspiration of our leaders. I appeal
all of you to boycott the people who are supporting the illegal migration from the neighboring countries. The state of Tripura should be made a drug-free, clean state. यही विशेष उपलक्ष्य आशुन आमरा त्रिपुरा के देशेर एकटी आदर्श समृद्ध राज्य हिसाबे गड़े तुली आशुन आमरा यही महान देशेर ऐक्य अखंडता रक्षा विपुल संख्याय उपस्थित जोनोमी अवरो एखारे राज्य विपुल संख्याय जनगण के अनेक अनेक शुभकामना जनाई। जय हिंद, जय त्रिपुरा। প্যারেড নিষ্ক্রমণের অনুমতি নিয়ে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছেন আজকের প্যারেডের প্যারেড কমান্ডার শ্রী ফ্রান্সিস ডার্লং, সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, সিরিয়াস ক্রাইম। আজকের প্যারেডের প্যারেড কমান্ডার শ্রী ফ্রান্সিস ডার্লং, সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, সিরিয়াস ক্রাইম। প্যারেড সেকেন্ড ইন কমান্ড শ্রী দীপ্তনু বিশ্বাস, ডেপুটি এসপি নর্থকে কমান্ড হস্তান্তর করে মাঠ থেকে প্রস্থান করছেন। আজকের প্যারেডের প্যারেড সেকেন্ড ইন কমান্ড শ্রী দীপ্তনু বিশ্বাস, ডেপুটি এসপি নর্থ, আজকের প্যারেডে অংশগ্রহণকারী প্লাটুনগুলোকে সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত সুসজ্জিতভাবে মাঠ থেকে প্রস্থান করছেন। আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম ত্রিপুরা পুলিশের মালখাম্বা এবং উইমেন ডেয়ারডেভিল বাইক শো প্রদর্শন। Tinini parade ni parade second in command Muchang Diptonu Bishas, Deputy SP North. Tinini parade manjak nai platoon dokno telangai tabu thung kholano yakari tongo. Buskangni pandao chung nai leinai chini hastini nai mathang bedek police day TSR Rockni Malkhamba Day Burai Police Day TSR Rockni Bike Show
buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, quiet, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still. As gratitude, homage and honor call, the silence quietly, saying it all. The ritual ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে আসাম রাইফেলস গ্রাউন্ডের উত্তর প্রান্ত থেকে এবার প্রবেশ করছে ডেয়ারডেভিল বাইক শোতে অংশগ্রহণকারী এবং টিএসের মহিলা কর্মীদের সমন্বয়ে শুরু হতে যাচ্ছে ডেয়ারডেভিল বাইক শো। এবং সেই সঙ্গে কেটিডিসি পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির তত্ত্বাবধানে মাঠের মাঝখানে শুরু হবে মালখাম্বা প্রদর্শনী। সেলাই মঞ্চের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বীর বীরাঙ্গনারা, দেশমাতৃকাকে সম্মাননা জানিয়ে এক এক করে ভারসাম্য এবং শৈলীর প্রদর্শন রেখে সবাই এগিয়ে যাচ্ছে বীরাঙ্গনারা। দেশ রক্ষায় এরা এক একজন আতঙ্ক প্রহরী। ডেয়ারডেভিল বাইক শোর এই প্রতি বীরাঙ্গনাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন সাব ইন্সপেক্টর পিন্টু মজুমদার। এবং মাঠের মাঝখানে প্রস্তুত ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস 15 ব্যাটালিয়ন এবং কেটিডিসি পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির অংশগ্রহণে সাব ইন্সপেক্টর বীরেন্দ্র দেববর্মা এবং কনস্টেবল রাজেশ দেবের নেতৃত্বে মাঠের মাঝখানে মালখাম্বা প্রদর্শনী। আমরা দেখতে পাচ্ছি মালখাম্বা পরিবেশনকারী ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস 15 ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা সুন্দর প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে একদম মালখাম্বার উপরে উঠে যাচ্ছে। প্রথমেই নমস্কার মুদ্রায় সম্মিলিত প্রণাম দেশমাতৃকাকে উপস্থিত সকলকে। ভারসাম্য এবং যোগসনের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রণাম দেশমাতৃকাকে। সেই সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি বীর বীরাঙ্গনেরা সেলাই মঞ্চের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি মালখাম্বা প্রদর্শনীতে পরবর্তী মুদ্রা সুন্দর এবং ভারসাম্যের প্রতীক। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ समारोह पूर्वक प्रस्थान करेंगे। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन का भव्य हॉल है
वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल उनके ठीक पीछे बाईं ओर हैं और दाहिनी ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फनसलकर। राष्ट्रपति महोदया के एडीसीज भी सधे कदमों से आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल उमेश पारुलेकर और बाईं ओर मेजर अविनाश छेत्री। देश की राष्ट्रपति माननीय পরবর্তী প্রস্তুতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই সঙ্গে ভারসাম্যের নতুন নজির এবারই প্রথম এই আসাম রাইফেলস ময়দানে রাজ্যভিত্তিক কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের আয়োজনে মালখাম্বা প্রদর্শনী এবং উইমেন ডেয়ারডেভিল বাইক শোকে সমন্বয় সাধন করে আমরা এই উপস্থাপনাটুকু রেখেছি। ভারসাম্য নিয়ে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা যায় তারই প্রতীকী রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। প্রশিক্ষণ আর ভারসাম্য রক্ষার চূড়ান্ত সংযমের প্রতিরূপ দুটো প্রদর্শনীতে পাশাপাশি আমরা উপস্থাপন করছি আসাম রাইফেলস গাউন্ডে। সেনাই মঞ্চের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আবারও বীর বীরাঙ্গনারা। Day adds to the grandeur of the event. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस মতো ছড়িয়ে পড়া প্রস্তুতি দেখুন। সেই সঙ্গে ভারসাম্য হাততালি দিয়ে সবাই স্বাগত জানাবেন এই দল দুটোকে। काफिला कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेगा, जहां पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक घुड़सवार अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के लिए ये गणतंत्र दिवस खास तौर पर पिछला वर्ष बहुत खास रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। राष्ट्रपति महोदया का काफिला रवाना हो रहा है। জওয়ানদের অংশগ্রহণে ক্যাডেট পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি তত্ত্বাবধানে এবং সাব ইন্সপেক্টর বীরেন্দ্র দেববর্মা এবং কনস্টেবল রাজেশ দেব প্রশিক্ষণে মালখাম্বা দল একের পর এক কসরত প্রদর্শন করছে আমাদের সামনে।
जयपुर कॉलम के आसपास पहुंचता हुआ राष्ट्रपति দণ্ডের উপরে পরাক্রমের পরাকাষ্ঠায় তাদের এই প্রতীকী পরিবেশনা। সেই সঙ্গে বীরাঙ্গনেরা অতন্দ্রী প্রহরীর মতো ফুলের মতো ছড়িয়ে AK-47 হাতে দেশরক্ষার মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাক ব্যালেন্সের মধ্য দিয়ে কিভাবে মালখাম্বার পরবর্তী মুদ্রাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে। प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए So this saluting base on either side is flanked by two VIP enclosures, where cabinet ministers, members of parliament, foreign dignitaries, senior members of the judiciary and other special invitees are seated. Well, it's customary when the Prime Minister arrives here. He greets people seated on either side, goes up to them, meets them, interacts with them. Republic Day greetings being exchanged. Doesn't happen very often. प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही ये समारोह अपने भव्य प्रारंभ के निकट पहुंचता हुआ और माननीय प्रधानमंत्री गण्यमान्य व्यक्तियों, अपने कैबिनेट सहयोगियों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए बहुत ही खास अवसर है आज गणतंत्र के 75 वर्ष। সবচেয়ে বড় পিরামিড দিয়ে ইউনিটের পতাকা নিয়ে এগিয়ে চলছে, সেই সঙ্গে সেরালি মঞ্চের সামনে দিয়ে মানবদ্ধ সুন্দর এই প্রদর্শনীতে ত্রিপুরা পুলিশের কর্মরত বীরাঙ্গনারা এবারই প্রথমবার আসাম রাইফেলস গ্রাউন্ডে এই মালখাম্বা এবং ডেয়ারডেভিল বাইক শোর সমন্বয় করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই আয়োজনকে এতক্ষণ ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রদর্শিত হল মালখাম্বা এবং ডেয়ারডেভিল বাইক শো। এবারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। आसिक चढ़ाते जों नायलायखा नायमथां बेदे पुलिस ताई टियासारनि बोखाक्तै मालखाम्बा तै ब्रैडकनि बाइक शो ताबु हुकुमु पान्दा। নমস্কার। আজ ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস। ভারতের ইতিহাসে ঐতিহ্যবাহী এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ সংবিধান, যা ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কাছে এক অনন্য উপহার। আজ এই উৎসব ও আনন্দের আবহে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং
যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের Forces, the President of India to the saluting base as India celebrates her 76th Republic Day. So extending a warm welcome, the Republic of India extends a very, very warm welcome to the President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, our chief guest for India's 76th Republic Day celebrations, arriving here along with the President of India. गणतंत्र दिवस समारोहों पर ये विशेष अवसर देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। India and Indonesia, two nations that share millennia-old cultural and trade links with shared religious traditions of Buddhism and Hinduism, and a strong treaty of friendship and strategic partnerships. In fact, India and Indonesia's multifaceted partnership stands as a cornerstone of regional security, economic growth and cultural diplomacy, with both nations well positioned to enhance their global outreach. A beautiful day in the capital and the welcome warmth of the sun echoing the warmth and friendship between the two nations. भारत ने जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे और आज 75 वर्ष बाद ये एक सुखद संयोग है कि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति भारत के इस गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि हैं। इस बार का समारोह संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष फोकस के साथ ही जन भागीदारी भी इस बार के समारोह के केंद्र में है। इस वर्ष समारोह का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। So as a part of the special invitees, we have a huge delegation from Indonesia, and of course we'll have their band and their marching contingent. And they have some beautiful memories and pictures to take back with them. And now the national anthem, the 21-gun salute, and the unfurling of the national flag. ভারতের নতুন আলোয় স্নাত একের পর এক নদীর সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে ভারতের বিজয় রথ। উন্নয়নের নীতি নির্দেশনা, বাস্তবায়নের স্বপ্ন। The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Berwal, giving the command, the PBG or the President's Bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21-gun salute and the strains of the national anthem still lingering in this sunny January morning, the celebrations have just begun. Culture, creativity, camaraderie. We will see them interweaving
to sew a tapestry that will take us into the past, foreground the present and herald the future. And the tricolour, of course, our national symbol, adorning different places and spaces today, a symbol of national pride, fluttering proudly. राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से और अब ये मंच तैयार है जहां संगीत के स्वर गणतंत्र की उमंगों को साकार करते हुए इस पूरे कर्तव्य पथ को सजाने वाले हैं 300 कलाकार स्वदेशी वाद्य वृंदों के साथ हमारे राष्ट्रीय पर्व के शुभारंभ का आह्वान करेंगे। 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं को सुरों से सजाते हुए ये कलाकार। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है। संविधान में किन बातों का रखा देखो ख्याल है। कोई मरे ना भूख प्यास से इसका प्रावधान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। সাম্যের গান গায় আমার চোখে পুরুষ নারী কোনো ভেদাভেদ নাই। এই বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। দরকার নারী ক্ষমতায়ন নারী সশক্তিকরণ। आबोनो नहारै हास्ते रोंनक रोंनायखौ बेबे रोंस्रोंनाय रगबाय बाक्सा रोंस्रोंनाय जोग्रबनि बागैबो गोबां महामग्रायनि यापिरि रमजा शास्लोक सोलोंनाय जोग्रबनि हामारिते हाबाचारनानि बागै किशोरी उत्कर्ष मंच बालिका मंच कष्ट विंड और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय
भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। Kartavya Path, red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. आज सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ इस समारोह में मौजूद और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 16 दिसंबर सन 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। और आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC, नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And the flash in blue and white you see behind our gallantry award winners, the Gendarang Suling Kangka Lokananta military band of the Indonesian Military Academy, a 190 member ensemble band, a
unique blend of military music and noble values. Going past the saluting base. Picture perfect positioning. What a visual treat. Proud moment for our chief guest too, as the band goes past the saluting base. Snare drums, beliras, trumpets, flutes, all a part of the band. Behind their band, we have the marching contingent. The Indonesian National Armed Forces, TNI, showcase their discipline and national pride. 152 personnel from all branches of the TNI. Meticulous training, synchronized steps, perfect timing. Anti-aircraft gun. The tank can engage targets at a range of 5 kilometers even during the night and can also operate underwater. The regiment's motto, Vijay ya Veergati. कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी 17वीं बटालियन से इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए NV नेमिस के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2
चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष, त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सबसे आगे, सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी लॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचय। And next, approaching the saluting base, BM-21 Agniban. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. With a range of up to 40 kilometers, it remains a vital asset for targeting enemy positions, logistic hubs. And next coming in, integrated battlefield surveillance system. The system indigenously developed jointly by the Indian Army and Bharat Electronics Limited packs a punch with its ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. Moving ahead on Kartavya Path is the indigenously developed 10-meter short-span bridging system proudly led by Major K. John Abraham of 9 Rapid Engineer Regiment and Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. This advanced bridging system showcases India's commitment to self-reliance in defense technology. And next we witness the impressive Akash weapon system, commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27 Air Defence Missile Regiment and Captain Shamishtha Datta of 50 Lieutenant Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding India's airspace.
कर्तव्य पथ पर अब मार्चिंग दस्तों का जोश। चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। नाइनटीन गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य पहला, हमेशा पहला। संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल। कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent of the Jat Regiment, the contingent led by Captain Ajay Singh Garsa. In their glorious history of more than 2 centuries, the regiment has actively participated in both the world wars. The motto of the regiment, Sangathan va Veerta, and the war cry, Jat Balwan Jai Bhagwan. And behind them, the next contingent is of Garhwal Rifles, led today by Lieutenant Rohit Lakshman Kodache. The 136 years old Garhwal Rifles, one of the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The motto of the regiment, Yuddhe Krit Nischay, and the war cry, Badri Vishal Lal Ki Jai. Following them, combined military band, the combined band of Sikh Light Regiment Centre, Bihar Regiment Centre and Ladakh Scouts Regiment Centre, comprising 73 musicians. The band led by Subedar Honorary Captain Vishan Bahadur Chhetri of Ladakh Scouts Regiment Centre and assisted by Naib Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Centre, Subedar Arun Kumar of Bihar Regiment Centre and Subedar Chering Galson of Ladakh Scouts Regiment Centre, playing the lilting tune Kadam Kadam Badhaye Ja. And now the next contingent, the Mahar Regiment led by Captain Aman Kumar Singh. The motto of the regiment, Yash Siddhi, and the war cry, Bolo Hindustan Ki Jai. The regiment honored with 12 theatre honours, 9 battle honours. कर्तव्य पथ पर अब जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी शान से आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, प्रशस्त रणवीरता, जिद घोष, दुर्गा माता की जय। सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ अगला दस्ता 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और ईएमई सेंटर भोपाल का कमान सूबेदार मेजर एम चंद्रदास संभाल रहे हैं। साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार संता बहादुर गुरंग,
नायब सूबेदार धनजी पासवान और नायब सूबेदार रमेश कुमार परिहार। ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है। 73 संगीतकार इसमें शामिल। कर्तव्य पथ पर अगली टुकड़ी यह है कोर ऑफ सिग्नल्स। इसके दस्ते की कमान कैप्टन रेतिका खरेटा के हाथों में है। इस कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की वो बखूबी कमान संभाल रही हैं। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस, जिसका अर्थ है तेज और चौकन्ना। विशिष्ट दर्शक दीर्घा रोमांचित महसूस करते हुए देश के गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य पथ देश प्रेम से सराबोर होता हुआ। कर्तव्य पथ पर अब सलामी मंच के सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी। गर्व से मार्च करते हुए इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। झांकी में सामने की ओर नौसेना, सेना और वायुसेना के प्रतीक चिन्हों के साथ गौरवशाली पूर्व सैनिकों का बैच दिखाया गया है। झांकी के केंद्र में एक वीर नारी द्वारा शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करने का संवेदनात्मक चित्रण भी है। Going past the saluting base, the Naval Brass Band, the renowned, world-renowned brass band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj. The tune Jai Bharati. Following their band, the Naval Marching Contingent, 144 smart personnel marching shoulder to shoulder, symbolizing the Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia leading the contingent. This is the naval tableau, which advocates a strong Atmanirbhar Navy capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. The tableau commanders are Lieutenant Commander Mamta and Lieutenant Vipul Singh Gehlot. And now the men in blue, the Indian Air Force Band comprising 72 musicians, and up in the air you can see the bars formation comprising 3 MiG-29 air superiority fighter aircraft led by Group Captain Amit Ranjan, Vayu Sena Medal. The Air Force Band led today by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier. Dressed in resplendent ceremonials, the band has enthralled our countrymen all across with their soul-lilting tunes. And behind the Air Force Band is the IF marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. The contingent commander, squadron leader Mahendra Singh Gorati, with Flight Lieutenant Nepo Morengatham, Flight Lieutenant Damini Deshmukh, Flying Officer Abhinav Gorsi as supernumerary officers. The Air Force contingent marches abreast in a 12 by 12 formation
to the tunes played by the Indian Air Force Band. Each step on this Kartavya Path forwarded, achieving their motto, Nabha Sprisham Deepta. सलामी मंच के सामने तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन को दर्शाती डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी तीनों सेनाओं के समन्वय और एकीकरण को बढ़ावा देने वाले विजन 2047 दृष्टिकोण को साकार करते हुए पहली बार ये झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रही है। यहां तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन रूम देखा जा सकता है। स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान, INS विशाखापत्तनम के जरिए भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी यहां दर्शाया गया है। कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का बैंड की कमान संभाली है उत्तम अधिकारी संगीतकार पपनूर जी बाबू ने। सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের এই পরিবেশনার মধ্য দিয়েই শেষ হলো আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। হাসতে হাপাংবাই সংসাজার হাসতে বেরেমনি বেশি ফিল্ড And here comes the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh. Focuses on coastal security and maritime search and rescue under the theme Swarnim Bharat, Heritage and Progress. The tableau highlights assets like drones, dropping life buoys and coordinated operations symbolizing life-saving efforts. India's premier defense research and development organization DRDO is displaying Raksha Kavach led by Mr. Sachin Kumar from Deel, Dehradun. This futuristic warfare technology Raksha Kavach is showcasing the defense preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. The next on display on Kartavya Path is the Pralay weapon system. Pralay is a surface-to-surface tactical weapon with a range in excess of 400 kilometers designed to neutralize a wide variety of targets in the battlefield with pinpoint accuracy. This Pralay weapon system is led by the project director, Dr. R. Srinivasan. कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता असम राइफल्स का मार्चिंग कंटिंजेंट।
असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह कुंभावत। इस बल को पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के मित्र की उपाधि भी इन्हें मिली है। आदर्श वाक्य कर्तव्यम